Tanay dananes soy. Kung nino pa rin masipag, ampong matamad. Ida. Kung nino pa yung masipag, ilang alang kontrata kayang kay company, Kempio Brad. Mapagal na lo. Adwaldo lagagal o. Ilang magpagitang tao. Karem bisor o karem matas. Karem boss, diba? Puta na yun na. O yung kaya sakit may mong loob. Puta na yun na. Ring matamad. Ila pa yung didinandang kay. Extend contract. Another 6 months. Okay? Puta na yun na naman. Papala absent ne. Aga update yo. Ano? Pala under time yo. Pag absent yo. Agnat ko dyan yun yung ay puta na yun. Oy, aray ko. Danare masipag talaga la. Igami ang ganagay mong Feb po. Feb 12. Tayo na. Okay mo naman to. At least kami never kami maging sip-sip. Karen kaya bimago bro. Karen boss man o karen bisor man. Nala akong pakialam. Magobra ako dyan lang boss. Magobra ako eh. Pagbaba kami yung container. Karni naman eh. Item daw. Karni. Sige na. Himingat na mo. Sip-sip ko. Ay, ako pala sip-sip kasi ako man may accident. Bye-bye guys.